Ja, hej och välkommen ska ni vara till min kanal och idag kör vi Tour de France igen och det här är avsnitt 24 och nu så är det inte långt kvar på Tour de France säsongen, men det är långt kvar i den här turneringen eller tävlingen slash competition. The breakaway's widening the Så, gap, but there's nobody who's a threat to the overall standings. så vi får se nu. When you have a very good sprinter in the team, Ja, it makes sense vi får to se hur bra stick det with a går. breakaway in order to favor a mass sprint and För det här är vie de for the enkla stage win. stages. Unless, of course, a rider from the team is present in the breakaway. Yes. Men det behövs inte för vi kommer ta tillbaka dem There will be one så point to fort be som möjligt. scored at the top for the mountains classification of this stage. Som ni ser, det här var inte en svår. The breakaway's widening the gap, but there's nobody who's a threat to the overall standings. The time gap with Det the head of the kommer race nog is på de stable. två senare här nu. You must constantly try to shelter from the wind so as not to consume energy. Vad tror This du is jag what håller allows på a med? rider to edge clear at the end of the race. Vad tror du att jag håller på med? The peloton is riding hard. Stay well placed. Det är perfekt att han gör det. Nu är det så här att vi är framme snart vid den gröna. The intermediate sprint is looming for the front of the race. The first 15 riders score points towards the green Varsågod. jersey. Bam! The bonk bag is coming Philipsen 5. up for the men in front. Perfekt. The Det är breakaway 60 is kvar. upping the tempo at the head 60 of the kvar. race. It doesn't intend to be caught up that easily. The gap is decreasing, guys. The peloton should be there for the stage win. Som vanligt då. Vi kommer alltid att komma. The head of the race has 1.5 minutes lead I on the mål. peloton. På de här racen kommer alltid ha peloton. Riders will soon be going head to head on the patch final peloton. classified climb of the day. Ja, då kommer man komma i, Fourth category ascent that offers då kommer 1 komma point. ikapp. Och nu för Last time Philips. check with the breakaway, 1 minute. Josef Philipsen. Nu så gör du och det är inte bra. Okay, I'll consume a feed. There are only 10 kilometers left before the finish, and So, as yeah. expected, the wind is playing a leading role today. Who will succeed in taking advantage of the weather conditions to come out on top today? Och där kommer vi ikapp. Jag vill helst vara på utsidan. Vi ser, vi kommer ikapp, vi kommer ikapp. Bunched peloton. Så ja, så. Kör. Så ja. Watch out. You're not Syns going snart. to be... Och där är vi tillbaka. Guys, the scenario should be fairly simple today. The best climbers will get their teammates riding in order to be in with a chance of victory on the Ventoux. They won't want to pass up on the opportunity for such a prestigious win. Have a good stage. Tack så mycket. Som ni ser nu, som jag sa precis innan det här racet drog igång, kommer vara en HC nu. Den kommer vara ett helvete för de som inte kan klättra. Min gubbe och jag kan klättra mot de andra. Så nu ska vi se vem som klarar sig bäst uppför den här backen. Just nu så går det väldigt bra för allihop. Men när man kommer dit, då kommer det vara ett helvete. The breakaway is increasing its lead over the Nu yellow jersey, pratar du. but there's no worry as it contains no big guns of the overall standings. Det tog jävligt lång tid för dig att börja snacka.
The first rider of the intermediate sprint will pocket 20 points towards the green jersey classification. Som ingen kan ta här, för de var 19 där framme. The riders Och are bara now 15 entering the kan feed få. zone. They will be able to pick up something to eat. Så ja. Nu cyklar vi på, nu cyklar vi på. The gap with the yellow jersey is melting away. The escapees will have difficulties going all the way to the finish. Säger du det? The breakaway is increasing its lead over the yellow jersey, but there's no worry as it contains no big guns for the overall standings. Nu ljuger du, va? The gap isn't changing much. Nej. I don't know if it's a bluff, but the breakaway looks to be increasing the pace at the front of the race. Perfekt. The race has reached the Col de Traterne. It's då probably too hinner early de to begin dö hostilities, but it's already important to be up front in order to be well placed for the Mont Innan Ventoux. innan The front of the race vi is 2 kommer ner kilometers från from det här. the summit. The breakaway increases its lead on the yellow jersey group. Så ja. Så gör har vi fått det. Och det har alla i vårt lag. Nästa. Det är en som tappat. Herregud, det är inte bara en, det var... 1.5 minutes lead for the head of the race over the favourites. Det var typ allihop. Nu kommer Mont det. Ventoux, also known as the Giant of Provence or the Bald Mountain, is a climb of over 20.8 kilometers at an average of 7.5%, Så ja. with several sections at over 10%. A horrendous climb. The gap between the favourites group and the front is 30 seconds. You still have 10 kilometers to make up some time. Ja, kom igen. Watch out, lads. There's wind at the top today. Make sure you dose your effort well. Okej, det är Vinner Ride in igång. his tracks. He's dangerous for the overall standings. Ja, men vi försöker bara ta ikapp The för observatory vi var is in där. sight for the head of the race. Varför ska man worka med optionen? Så. Nu är det vi fyra. Jaha, jag glömde till och med den jävla... A1. This is the last kilometer. Go, go! One more effort. Keep pushing, säger de. Kom igen då. Vinden är starkare. Go on, flat out to the top. Go, go! Ja, så går vi vinna och syns alldeles strax. Any true Där är vi sprinters will tillbaka be i alla left fall. in the peloton, given the number of climbs that come before. It could be a day that smiles on the baroudeurs. We're already at the first classified climb of the day. There will be 2 points and 1 point to be Perfekt. scored Och vi at vann the ju top. förra. Och det tycker jag om. För nu kommer vi kunna utmana dem. Som bara den. The peloton is riding hard. Stay well placed. Nu ska The vi ascent to the utmana pass is allihop. classified as second category. The first to the top will score 5 points in the polka dot jersey classification. Ja. The breakaway riders are tycker increasing det the är så himla gap. segt. They are not dangerous for the overall standings. We can let them go. The breakaway is losing its lead. It's going to be difficult for them. Det gör The inget. intermediate sprint is approaching.
It will be fought Oh. out in Mordor, and straight after, Oh, the riders will fantastiskt begin the poäng ascent of the Col fick de de la ifrån. Croix Saint-Robert. Nu är det bara The gap between the peloton and the escapees is stable. The gap is widening. No need to panic, guys. There's nobody dangerous for the overall standings. Nej, ja, så sett. Jag tror det var en procentuell ökning. Är det 70 kvar? King of the Mountain sprint in Så 2 fort vi kommer kilometers ner. for the breakaway group. The breakaway is upping the tempo går at the head of fort the nu. race. It doesn't intend to be caught up that easily. Jag vet, men det går fort nu. The riders up front still have something left. They're upping the pace to try to hold out till the end. Ja, så det säger du. Men det är trevligt att du säger det, för att vi leder en sån Breakaway is här. unlikely to go all the way, guys. Watch out for Här counter. kommer det King tempoökningen. of the Mountain sprint in 2 kilometers for the breakaway group. Så ja! Go, guys. You've got to keep up the rhythm to defend the yellow jersey. Last time checked with the breakaway, 1 minute. 30 seconds lead for the head of the race. Så ja. We'll have to keep something in reserve if we want to get away in the final kilometers. Nu sticker de. Ja, exakt. Så tråkigt. He's trying to get out of the peloton. Watch out. Men... Watch out. You'll soon det have är no så more nära, energy det är for attack. så nära. Där är vi Nothing tillbaka. should prevent their teammates from setting up a mass sprint. The beginning of the stage in the Limagne plain is totally flat. It won't be before the 30-kilometer mark that the road will start to rise, if only slightly. 1.5 minutes for the breakaway. It might just work. Låt dem. When you have a very good sprinter in the team, it makes sense to stick with a breakaway in order to favor a mass sprint and vie for the stage win. Unless, of course, a rider from the team is present in the breakaway. Ja, men vi har våra The time gap with the head of the Philip race is Sennel på stable. sprinter i vårt lag. Sen kommer jag. The breakaway is widening the gap, but there's nobody who's a threat to the overall standings. The gap is increasing. Ja, men en hel You jävla don't need to timme. ride for now. Och There's lite till. nobody dangerous for us in the breakaway. Nej, säger du det? The breakaway is losing ground. Se så, det går ju på. Rullar på här. The breakaway is upping the tempo at the head of the race. It doesn't intend to be caught up that easily. Nej, förstod nästan det. Vi är snart framme med den gröna. The gap is increasing. We don't need to ride for now. There's nobody dangerous for us in the breakaway. 4 poäng, det kan vi ta. The front of the race is in the feed zone. Time difference between the peloton and the breakaway is steady. The riders will soon be going head-to-head on the final classified climb of the day. A 4th category ascent that offers 1 point. Ooh, 1 point. Ooh. One point to me. The
should be there for the stage win. Så ja. Last time check with the breakaway. 1 minute. Okay, I'm coming to protect you. Nej, du kommer inte göra det. The peloton is riding hard. Stay well placed. The race leaders have entered the last 10 kilometers. They may well produce a surprise by holding off the peloton. Nu ska vi se om det blir en sån jävla... Eller om det blir en sån sväng igen. Nej, då blev det inte för... Fick Bunched stöd peloton. av dem som var i klubban där. Watch out. You're not going... Tries to Men see där är a vi few tillbaka i alla fall. breakdowns along the route. That's good enough, lads. There's no way we can lose the green jersey today. It's good. Perfekt. Go, guys. You've got to keep up the rhythm to defend the yellow jersey. Vänta, vad tror jag håller på med? Jag undrar, vad tror han verkligen? Jag försöker ju bara göra mitt bästa. The breakaway riders are increasing the gap. They are not dangerous for the overall standings. Jädrar vad snabba mina ben är. De är ju Usain Bolt gånger 1000. Fast på cykel. Man har inte hört så mycket av honom längre. Han kanske har lagt av. Time gap stabilized. Jag vet inte. Vi har inte ens kommit fram till den gröna än. Då vet man att det är långt kvar på den här etappen. The breakaway is losing its lead. It's going to be difficult for them. Så heter det, etapp. Då börjar man bli senil som ung. The intermediate The sprint is word approaching. dumt. It's an opportunity to recall that only the first 15 score points for the green jersey. Yes. Kör. Snart är vi framme i bergen. The breakaway is losing its lead. It's going to be difficult for them. Perfekt. Vet inte varför det ser ut så här. Så, det betyder mycket bättre. Kan skydda varandra men. Så där är 100 kvar då. Jag går att den gör så här innan. Bra. Avrunda. The gap between the peloton and the escapees is stable. The riders will soon be locking horns on the first King of the Mountains Locking climb of this horns. stage. A gateway that marks their entrance into the Massif du Morvan and its steep roads. The end of the stage is not far off. Stay Det är för fan awake. 8 mil Soon kvar. start to move in the peloton. Och han säger inte att det är långt kvar. Det är helt otroligt. Varför säger han då? The riders up front still have something left. They're upping the pace to try to hold out till the end. Perfekt. The gap is growing. Don't worry. Ah. They're not well placed in the overall standings. Growing. En timme. So Oh, now okay. the riders have completed more than 200 kilometers. The main difficulties of the day now come to the fore. The Saint-Sébastien mountain and the Signal du Champ. The ascent of the Saint-Sébastien mountain is underway for the front of the race.
A climb of almost 5 kilometers at an average of 5.5%. Så. Last time check with the breakaway, 1 minute. The front of the race is at the foot of the last climb of the Så, nu day, kör vi. the Signal du Champ. It may not be a very long climb, but the last 2 kilometers are really steep because the average slope is over 11%. After more than 230 kilometers in the saddle, that's gonna leave a mark. Breakaway over. Så, då är vi nere. Så att man bromsar in lite. And here's the red pet. Ja. Kör som ni vill. Ni dör när ni dör. Watch out! You'll soon have no more energy for an attack. Perfekt. Jag går och vinner tydligen. Okay, guys. It should finish in a sprint today. There are Och a nu few short sticker de. climbs at the end, but they don't even count for the mountain's classification. Enjoy yourselves. Tackar. Som jag brukar göra. Alla enjoyar The någonting i peloton is riding livet. hard. Stay well placed. Det här är en av de grejerna jag gillar. Och så gillar man ju följa sitt hockeylag då. Det gick ju bra faktiskt. Det är lördag. Peloton has caught up. There's no more escapees. Vi vann över Luleå. Enkla Luleå. Med 4-2. Jag tycker att det var enkelt i slutet. De höll det bra. 1 minute for the breakaway. It's looking good. The time gap between the peloton and the Många breakaway är is 10 decreasing. framför. You Hallå, must de- constantly try to shelter from the wind, so as De not håller to bara på att consume döda sig energy. själva. This is what allows a rider to edge clear at the end of the race. Och så åker vi ner, upp. Oj, vad hände där? Han ramlade. Och så åker vi upp, höger, upp. Och nu ska The vi front vänta lite. runners will Alltså. soon be on to the first Nej. ascension of the day. A third category climb offering 2 points and 1 point towards the polka dot jersey. Tocka tog The feed ljus. zone is in sight for the head of the race. Riders will be able to pick up some nourishment. Nej, det är onödigt. The intermediate sprint is nearing for the men at the front. The first man across will Nu glean 20 får de extra det points kämpigt, towards det är the bra. points classification. Looks Det är like the roligt, men det går breakaway upp still has också. some gas left. It's still able to widen the Gasolina. gap. The head of the race has 1.5 minutes lead on the peloton. The breakaway is holding off the peloton, but it's going to be difficult. Last time check with the breakaway, 1 minute. Perfekt. 30 Nu kommer seconds vi. lead for the head of the race. The riders are all back together. Everything will be played out in the final kilometers. Så ja. "15 kilometers from the finish. The peloton is bunched. It will have left no chance to the escapees. Och nu går det upp här. Jag ser ju den där borta. Det här kommer inte gå bra. Last kilometer for the peloton. The sprinters are in the front line. They will soon be burning rubber. Ska vi roa med dem också? Så ja. Ender to try and avoid a sprint in Morzine. Så. That's good enough, lads. There's no way we can lose the green jersey today. Och- It's good. Det här är 1.5 sista minutes for the breakaway. It might just work. racet för idag.
The Hoppas att difficulties ni will har tyckt start om det i alla fall tricky with a än så small länge. climb of barely Och 3 jag vet inte hur många som är kvar the här. Col de Saxel. Only the first 4 riders to the top will score points in the mountain standings. Ja. Det här kommer ju ta alla krafter som möjligt. För folk kommer att ge sig här nu. Så är det var 23 upp. There's plenty of damage at the back of the Och nu var peloton. det It will be a long day 144 in the bara. saddle Jag for såg bara. those who fall behind. When Men going de downhill, tappar ju. aerodynamic position is useful to increase speed without expending energy. The breakaway is increasing its lead over the yellow jersey, Yeah. but there's no worry as it contains no big guns for the Nej, overall exakt. standings. Måste göra så för att han ska hänga med. Folk håller på att At the tappa front of det. the race, it's time to pick up something to eat. It's soon time for the intermediate sprint. If any sprinters Intermediate manage to hang on until sprint, ja, now, bra. it's time to score some points. Wow, points! Wow. And so the Col de la Rama ascent has begun for the front of the Behövs race. inte attackera så mycket här. Folk kommer bara tappa av medan det här går. The gap isn't changing much. The breakaway is increasing its lead over the yellow jersey, but there's no worry as it contains no big guns for the Nej, overall och vi standings. försöker bara komma ikapp nu på ett någorlunda bra sätt. De som är bakom oss nu, de tappar ju. The end of the stage is not far off. Stay awake. Så efter It will nästa soon nu start to move in the peloton. så är det bara nerför. Men vi ska Time först gap upp. with the head of the race isn't changing, lads. Go, guys. You've got to keep up the rhythm to defend the yellow jersey. 1.5 minutes lead for the head of the race over the favourites. Nu ska vi catcha. He's got his Kan teammates gonna riding catcha because in dem. front, there's a rider who's dangerous to him in the overall standings. This climb is doubly important because, other than the mountains classification, ja. there are time Nu bonuses up kommer for ni där. grabs. 8, 5 and 2 seconds for the general classification. You were first over the top of the climb. That's good. Oh, another 10 kilometers to retain the jersey. Åh. Ja, det kan vi säga att det var på gränsen. Last kilometer. Och här är allting avgjort redan för de är inte snabba. Sprinter. Watch out. We'll soon have no more energy to attack. Men det var allt för denna gången, så tryck gärna tummen upp, prenumerera, kommentera, så syns vi i ett helt nytt avsnitt på min kanal imorgon. Så har det nu bäst. Hej då.